Hey guys, jotono sanja kaham hingke tabuk hingke ang sarkas rok nainani faijak hingke tini ke kisa naikera nahnei hingke o clip bo kodungma ni simini narokjak haifano ang jora rok maya hnei edit rok khaijak yabla hingke abon bagai roi malia ta hingke tini hingke kisa ri risinai hininai wan sagai abono hingke tabuk hingke iko hingke sarkas nainani bisingo habai pai tab program sisoli tongkha hingke 8 ta ni simi 10:30 ta jora ta o program ke hingke tabuk hingke juka rok ni program choli tongo hingke angbo tini no first time nogo agi roko hingke to je mobile nungmani se whatsapp no mokol buskango nugya khongke tini khe nai pura aram nang suka hingke norong hingke kebo sarkas nugjak da tong comment khai sadia no ang hingke tini se first time nai tongo hingke nai mani bo rang 150 taka phano mane manganang jakli asuk ke kabangma program rok solio hingke abon bagai aram nang suka hingke tirong nukhangke wano hayada borong boti ke ati hairok khlaiman hinai ta abono nukhangke pura wana oi thango ang hingke to ekdom borok rok ba sakrei tini hingke oro borok kom mungoi tongo hingke tamni bagai hingke 1 month choli de borok kisa kisa ke phaika saimali angke borok sa sakrei hingke tabuk hingke program rok naibe paye rumo thangsinani tongo hingke 10:30 ta hai baji thangka 10:30 ta se light thangka hai ma tongjago hingke abon bagai tabuk hingke iko tabuk hingke joton firuk lai tongkha sarkas rok naibe pai tabuk hingke next day o mui songmang si gas pai thangka hingke na gas tanan hinima paike phaika ta hingke ani gas hingke ta asuk toira 5 kg jachi hingke abon bagai hingke nok room ganda phano riska rok mana khata ni bagai hingke ikoro gas rok tuijak hingke ba riska nawi ma phaika ta hingke tabuk hingke gas rok dana ni ri rikha bono hingke 5 kilo ni 330 taka phongke o gas hingke to single chanan bagai hingke onek kaham hayada hingke angke station bazar buskango sok paijak tabuk hingke ayang room belai ganao hingke no bondo hingke abon bagai yangoma phaika ta hingke gas rok daroi joto ready khlai rubai na khatabo. Hey guys, jotono no shari kaham hingke tabuk ke ang kisa market or thang phaigana hingke ang to manatam sanai tabuk kisa mui rok paina thangnai ni tongo hingke Mia project kisti bongoro ni faitoi mui rok kisa paitoi phaimani se hingke ani mui kuthung rok paibai tongkha hingke tabuk thangnai kisa mui rok ma painai ta hingke abono hingke thanani hininai tabuk 8:30 ta se baji tongkha hingke ready rok ungoi na baikha thangnani hinai hingke tabuk thangnai paigna na tam paino rok funugano hingke ang to ekdom kolkata phaika hingke asuk mane regular blog boreng maya ungbo do hingke tamni bagai hingke time rok maya bla hingke time rok maya hingke content rok snam maya aboni bagai no mane ang regular blog rok ri maya ngai tongo ta hingke je mansa try khainai bufro blog ranai hingke ambo haino tam sanai tabuk kisti ni bosori rok khamya bari tongkha norong to update no funukja khaya da hingke kisti tabuk tamungoi tong sobo sotoi malia mana tui rok bo nungliya mai bo saliya hingke kono phano khaimaya hingke abon bagai ekdom boni buma bukha bo tension nanglai tongo ta hingke abono tamo khlainai kono sabai se mainlaiya ngai tongo mane asike sori rok bo ekdom bari jak serious jak to mokol to bariya sak bari khata belai kistini hingke abono tai bufro angbo time rok mane bong aro thangma naigra na hingke jodi tai 2 din pore rok thangma kangke to thanai hingke thangka hingke norok no tebo update rok funugano hingke tabuk hingke ang kisa market khlai phaigana hingke market khlai phainai norok bai malai ano ani mobile camera bo do asukke mane hamyangi tongo nai di tabuk norok pura haino black this nugui tongkhana hingke ani room tebo light power kisa kom hingke abon bagai bo black khe nugo hingke tai ke ani mobile ba asukke hang kari tongo pura videos namna asuk post ngai tongo ang pura haino post khaise video rok khlaio hingke voice cover rok khlai prong ke bo jaga sound phaio jaga phaya ama hai problem ngai tongkha hingke abono blog no mane continue bahai ke khlai thangnai ama se sinta nangsi hingke mobile se papa mobile se paina sigan hini tongo hingke mobile paiman pore hingke se blog pro continue khlainan te kisa ani mane quality kaham oma hai mobile ma painai ta hingke mobile to belai no camera hamyangai tongo hingke tam sanai tabuk like norong bai je ang live rok khlai pro hingke bo norong saibang khana ang busuk duibar live ma khayo hingke bani mobile screen touch from yado hingke aponi bagai mane mobile log duibar camera ma khlayo ta hingke mobile tam jarang suka su saisi malia
Hingke no mobile payment si besi balik ya ko hingke ang tabuk hingke kisuk kaham mobile no mane jodi buskango painai hini tongo hingke to pa tabuk su jara hingke to kosto mosto mobile bai mak khaisi hingke asike problem pura voice cover khlai to ya hini voice cover khlai ke hingke 4-5 bar mak khlai hingke jaga sound phayo jaga phaya apne ap no amte yung hingke abono ta tension sin nani thangsi oban block ro ba ke continue khlaina hingke je mancha khlaina hingke khlaina ro funuga no hingke maje maje kistini update bu funugoi thangano ani je mancha hingke ang je pro thangbra pro funuk naita hingke norong tano daily no sau kistini update ro funuk de hingke ang bo kisti be belai ke haksal bela hingke abon bagai mane 2 hours tok nang bela kistini room ba hingke abon bagai sob somoy funuk mai angai tongkhata hingke abono hingke ang jese jefro man anga from norok funugano ani je mancha hingke naitong di an video no paithak jora tabo hingke market o sopaijak hingke market o sopai mani alu rok haiseng rok waisa bainai na bainai hinai nana nai tongo ta hingke alu hingke no ro 33 taka po kg o hingke tabo sini tiprao to busuk soli tong sadi hingke ang alu 2 kilo nabai pekha hingke 2 kilo rok nawai nai tarpor hingke waisa bai kebang khe pai tono ta hingke asuk del deli to market ong khurmai hingke bangke tabo hingke 10 ta tamai tongkha hingke ang room o phirogoi tongkha room o thangai se tebo mabi rok songoi chana nai de hingke abon bagai abon ang sopai mani si 9 ta tamna nai tongkha hingke ba hingke tabo hingke ko room o sopai alu rok na kha hingke toro chicken kisana kha 500 gram na kha ta hingke 220 taka po kilo hingke oro thok rok na kha hingke tai cold drink rok na kha hingke tai oro hingke moso guri rok na kha ang hingke moso guri rok muyo kisa kisa phano reima sao mane moso kethang ro phano ta tamni bagai hingke ang color angkha ke mui color angkha snai thukja gongke ang ke daily sabo nungu belai hingke abon bagai iko dud packet rok mana khangke tabuk hingke mai khikya nei chowmin ti hega do hingke tabuk songoi chara chara hingke ta leri thanglak de bang ke abon bagai chowmin ti hekya hingke ang o dogani chowmin bo onek thokjaka ang agifro je jagani sa hingke oroni ang tabusa saliya tabuk hingke te kaisa dogani si chowmin nasi hingke oroni chowmin hingke belai khe thokjaka abon bagai ang tabasa momo rok ro sa saliya chowmin si sasi belai hingke sauce rei tongo sauce rok roi borong iko rok gajor rok sosa rok waisa bai ri rok hobla hingke abon bagai oro reoi mix khai tak sa sine hingke tabuk hingke sabai painai iko ang tabuk chicken songna nai tongo hingke chicken songna bapre 12 bajina nai thanga hingke asuk ke time ngai thanga hingke oro ani mobile ni mane camera sa kahamni bagai asuk mane color nai thokke kaya ta hingke tabuk hingke next day o market o kisa thangka market o thangmani room gannani market o hingke fongo market choli utao jaga hingke ang thaisok rok paiti fike nai tui thaisok color busuk ke naitok mui tonga hingke asubo monsik jak ya hingke belai monsigoi pek jak no hingke ang thokjak ya ta hingke abon bagai tabuk hingke iko thaisok rok na kha hingke tai khe lebu hingke nogo hingke to lebu rok paisi sana nangya oro hingke ang lebu no bo thokjago ekdom chicken rok bai jefro chicken rok sa dal rok sa hingke afro hingke lebu na khake thokjago tangke moso bo delhi mapayo moso ekdom marke sao songobon bagai mane moso hingke ekdom kobang khe paijago tangke hingke tabuk hingke iko potol bo na kha ang hingke potol fry khaisa khake belai kheno thokjago hingke potol no tai kono khaisa ya ang sro baji simi no sao potol hingke tai khe kangro na kha kangro hingke berman boti chanani hinai kangro na kha hingke tai hingke oro iko kangro bo haino kisa monchik khayengoi tongo do hingke abono hingke no berman boti chanan hingke kaham yade bangke tai khe iko ro lal sak da hin abono tui haikya hingke abo agasuk thokjak ya mono haipono tui haikya dam kom singke bangke muluk dalok kisa tui himan jasuk hamta ya 10 taka ke tui haimani hingke tabuk hingke miafroni gangla je gangla si monoi nostokna nai tokhani gangla gudok songna nai tongo alu baikhe hingke tabuk hingke joto snamai ready khlaina baikhe hingke tabuk korai ruoi boisodo boksai re sinani si hingke tabuk hingke to mane moi rok dakti ke songoi si mai chanani mai si saya ko tabuk phano phongi hingke tabuk hingke iko gangla boksai ri rikha hingke gangla moso bunai busuk bang khe richa ang hingke abon bagai gangla bani monnan si nai tongkha hingke saisung chanani ba hingke busuk tei kabang nang ba head ba hingke abon bagai alu tuisa gangla kaisa keno mane ruoi songkata hingke tabuk hingke gangla gudok khlaibai paikha di ko moso buslei mangsung tongkha tasing muilak dalok phunukmani omono muilak dalok swnamka hingke asuk mane kaham ya rak thorak tho hayungoi tongo sini mane tripura ni hai ba borok nani ba nok ni hai
thokmani ba musuk thokya ta hingke tabuk hingke ko thaisuk taising tui phaimani o thaisuk no rawui na kha hingke thaisuk bo ekdom marangui tongkha pura saising no chabai paikha naidi busuk kwbangma chabai paikha tinta thaisuk chai paikha 4 ta tui phaimani hingke jotono hambai paithak jora ani video no naitongman bagui hingke next vlog o malai phinai rok joto bai.